रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मीः दानवती यस्य सफलं तस्य जीवितम्। सफलजीवनस्योद्देशेन प्रपूरिते एतस्मिन् संस्कृतसाप्ताहिकीति कार्यक्रमे अत्र भवतां समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि एषाहं निधिः तिवारी कार्यक्रमस्योद्घोषिका। नमो नमः श्रोतारः। वाणी एका माध्यमस्वरूपा विराजते यस्याः माध्यमेन वयं पारस्परिकव्यवहारं प्रति कर्तव्यनिष्ठाः भवामः। तावत् उद्देश्ययुता एका सुभाषितयुता वाणी अस्माभिः श्रूयते या हि कथ्यते अस्माकं सहयोगिनया निधिना। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम् हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात कंगन से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती, ना ही चंद्रमा की तरह चमकते हार से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। सुगंधित जल से स्नान करने से भी मनुष्य की देह सुगंधित नहीं होती और ना ही देह पर सुगंधित उपटन लगाने से मनुष्य देह में चमक भरी शोभा आती है। फूलों से सजे बाल भी मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते। मनुष्य की वास्तविक शोभा केवल सुसंस्कृत और मधुर वाणी से ही बढ़ती है। धन्यवाद। श्रोतारः, सफलता एका यात्रा भवति, न तु लक्ष्यस्वरूपा। तावत् कार्यक्रमस्य अस्य यात्रायाः प्रथमसोपानान्तर्गतं प्रसङ्गप्रभागः समागतः, यो हि उच्यते अस्माकं सहयोगिना नरेन्द्रदत्त सेमवालेन। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। प्रियाः बान्धवाः, अधुना वेला आयाता साप्ताहिकी वार्तानां। देशविदेशयोः साप्ताहिकी वार्ताः प्रवदति अस्माकं सहभागिनी सुषमा कुमारी। झारखण्ड राज्ये विधानसभा निर्वाचनानां द्वितीय चरणाय महाराष्ट्रे च एकस्मै चरणाय मतप्रचारं द्रुतगत्या प्रचलति। वरिष्ठ भाजपा नेत्रा प्रधानमन्त्रिणा च श्रीनरेन्द्र मोदिना महाराष्ट्रे जनसभात्रयं सम्बोधितम्। केन्द्र प्रशासनेन शैक्षणिक संस्थानानां भ्रामक विज्ञापनेषु अवरोधन स्थापनाय दिङ्निर्देशाः प्रसारिताः। 43तमीयम् अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मेलकं नवदिल्ल्यां भारतमण्डपात् प्रारब्धम्। श्रीलङ्कादेशे नूतन संसद चयनाय मतदानं विहितम्। अमेरिकायाः नवचित राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण तुलसी गब्बार्डं स्वीय मन्त्रिमण्डले राष्ट्रिय गुप्त विभागस्य निदेशकः नियुक्तः। क्रीडा जगति क्रिकेट जगत्यां भारतदेशेन दक्षिण अफ्रीका देशं तृतीय 20-20 अन्ताराष्ट्रिय प्रतियोगितायाम् 11 धावनाङ्कैः पराभूय चतुश्रेयाः श्रृङ्खलायाः 2-1 अङ्कानां वृद्धिः समर्जिता। धन्यवादाः भवत्यै। साम्प्रतं मित्राणि कार्यक्रमस्य चतुर्थे सोपाने साक्षात्कार प्रभागः गण्यते। अस्मिन् संवादे अद्य सुरेशचन्द्रशर्मणा साकं विद्यते दिल्ली संस्कृत अकादम्याः उपाध्यक्षः। आयान्तु एनं साक्षात्कारं प्रभागं मिलित्वा वयं शृण्मः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः, अतीव हर्षस्य विषयः यत् आकाशवाण्यां संवादाय अद्य अस्माभिः सह विराजन्ते दिल्ली संस्कृत अकादम्याम् उपाध्यक्षरूपेण विभूषिताः श्रीमन्तः डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्म महोदयाः। शर्म महोदयानां हर्षातिरेकाभिनन्दनवचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चन्द्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। अहमपि धन्योऽस्मि। सर्वेभ्यः नमो नमः। मान्यवर्याः, संवाद प्रभागस्य एतस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् वर्तमाने समये संस्कृत भाषायाः महत्त्वं कीदृशं दरीदृश्यते, कृपया श्रोतृभ्यः ज्ञापयन्तु। अस्माकं जीवने संस्कृत भाषा आत्मारूपेण संस्थिता वर्तते। संस्कृतस्य अर्थ वर्तते संस्कृति, अर्थात् संजीवनी रूपेण सुभाषिताना प्रवर्तते च। संस्कृत भाषा अस्मिन् जीवने सुप्रकारेण करणे अर्थे प्रमुख योगदानः अस्ति। महोदयाः, सम्प्रति श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति यत् दिल्ली संस्कृत अकादम्यां केन प्रकारेण संस्कृत भाषायाः प्रचारः प्रसारः क्रियते, कृपया ज्ञापयन्तु। दिल्ली संस्कृत अकादमी पूर्णरूपेण संस्कृत भाषाया कृते समर्पिता। एतदन्तर्गते समय समये अकादम्यां विभिन्नाः कार्यक्रमाः समायोज्यन्ते, यथा पुरस्कार वितरण समारोह, कवि सम्मेलनं, श्लोक प्रतियोगिता च, तथा च काव्य पाठ प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता च इत्यादीनाः समय समये अस्माकम् अयं कार्यं कृतम्। भवद्भिः सम्यक्तया प्रतिपादितम्। महोदयाः, सम्प्रति प्रश्नः यत् वर्तमाने आर्थिके युगे अस्माकं युवभ्यः संस्कृतभाषायां के वृत्त्यवसराः जीविकोपार्जनावसराश्च भवितुं शक्नुवन्ति, कृपया अस्माकं श्रोतृभ्यः विशदीकृत्य ज्ञापयन्तु। अवश्य। संस्कृत भाषायां संस्कृत विद्वान् पूर्णरूपेण कोऽपि विद्वान् मा खलु बुभुक्षति कथितुं शक्तः। संस्कृत भाषायां यथा सर्वप्रथम अहं कथितुं शक्तः यत् विद्यालये अध्यापक रूपेण तथा च महाविद्यालये प्राध्यापक रूपेण, विश्वविद्यालये आचार्य रूपेण, सैन्यबले धर्मगुरु रूपेण तथा कर्मकाण्ड रूपेण, ज्योतिष रूपेण
आयुर्वेद रूपेण यत् आयुर्वेद ग्रन्थ सर्वे संस्कृत भाषायामेव अस्ति। मान्यवर्याः संस्कृत भाषायाः महत्वपूर्ण ग्रन्थेषु श्रीमद्भगवद्गीता अन्यतमः विशिष्टश्च ग्रन्थः। महोदयाः, सम्प्रति वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः विषये ज्ञातुमिच्छामः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता तु अति विशिष्ट ग्रन्थः। कथितं सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। बहु धन्यवादाः। मान्यवर्याः, भवद्भिः दिल्ली संस्कृत अकादम्याः संस्कृत भाषायाश्च विषये ये विचाराः प्रकाशिताः तैः विचारैः वयम् अनुभूताः धन्याः। पौनः पुण्येन आकाशवाणी पक्षतः भवद्भ्यः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। आकाशवाण्या सर्वेभ्यः अधिकारिभ्यः कर्मिभ्यः संस्कृत प्रवाचकेभ्यः संस्कृत श्रोतृ जनस्येभ्यः मम स्नेहाशीषं वचांसि। सर्वेभ्यः धन्यवादः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः महाभागाय। सरस्वती समुपासकाः प्रियाः श्रोतृगणाः, संस्कृत दिग्दर्शन इत्याख्ये प्रभागी पुरुषोत्तम शर्मणा प्रस्तूयन्ते विभिन्नाः संस्कृत जगता सम्बद्धाः कार्यक्रमाः, कार्यशालाः, सूचनाश्च। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत भारत्याः सत्यवती महाविद्यालयस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने त्रिदिवसीयम् अन्ताराष्ट्रियं संस्कृत विदुषी सम्मेलनम् आयोजितम्। सम्मेलनस्य उद्घाटनं शुक्रवासरे अभवत्। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन महर्षि सांदीपनि राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठानेन च त्रिदिवसीया अखिल भारतीया वैदिक संगोष्ठी आयोजिता। एषा त्रिदिवसीया संगोष्ठी गुरुवासरे सम्पन्ना। नवदिल्लीस्थेन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन 14 युव महोत्सवः आयोज्यते। अयं महोत्सवः विश्वविद्यालयस्य ओडिसा स्थिते सदाशिव परिसरे शनिवासरे पूर्णतां याति। धन्यवादाः भवती। सुहृद बालाः, भवतां समेषां मनोरञ्जनाय कालो समागतः बालवल्लरी प्रभागस्य, यस्मिन् साधना शर्मा श्रावयति बालानां कृते बालगीतमेकं। तावत् आयान्तु, मिलित्वा वयं शृणुमः। बालाः, अद्य मम वार्ता गतं बालदिवसम् अभिलक्ष्य भवतां मात्रा पित्रा च सह अपि वर्तते। भूमातः पितः बहिः उद्यानं रिक्तं दृश्यते। श्रावयामि एकां स्वरचितां बालकविताम्। उद्यानं गच्छेम, बालैः साकं क्रीडेम, बालानां वर्गं कृत्वा लोककार्यं रचयेम। लोकानां ज्ञानेन संस्कारान् प्रयच्छेम, बालानां विकासं कृत्वा विकसित राष्ट्रं कुर्याम, विकसित राष्ट्रं कुर्याम। धन्याः वयं यद् अस्माकम् अंके राष्ट्रस्य भावि निधयः क्रीडन्ति, ये विकसित राष्ट्रे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। धन्यवादाः, नमो नमः। धन्यवादाः भवत्यै। श्रोतृवृन्दाः, भारतस्य भाषागत वैविध्यं कैश्चिद् वाक्यैः प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः। तावत् भाषा निपुणतायाः एतानि वाक्यानि वयं शृणुमः। प्रथमं वाक्यमस्ति कार्तिक मासस्य पूर्णिमा त्रिपुरी पूर्णिमा अपि कथ्यते। पहला वाक्य है कार्तिक मास को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कुमाऊनी में कार्तिक महीना का पुण्यो है त्रिपुरी पूर्णिमा लई कैनी। द्वितीयं वाक्यमस्ति अस्मिन् दिने गुरु नानक देवस्य जन्मोत्सवः आमान्यते। दूसरा वाक्य है इस दिन गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कुमाऊनी में यह दिव गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव मनाई जांच। तृतीयं वाक्यमस्ति गुरु नानक देवः सिख समुदायस्य आदि गुरुः स्वीक्रियते। तीसरा वाक्य है गुरु नानक देव जी
सिख समुदाय के आदि गुरु माने जाते हैं। कुमाऊनी में गुरु नानक देव जी सिखों का आदि गुरु मानी जानी। चतुर्थं वाक्यमस्ति गुरु नानक जयंत्यवसरे अनेकानि धार्मिक आयोजनानि भवन्ति। चौथा वाक्य है गुरु नानक जयंती पर अनेक धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। कुमाऊनी में गुरु नानक जयंती दिन बहुते धार्मिक आयोजन है नी। पंचमं वाक्यमस्ति गुरु नानक देवेन जीवेभ्यः परस्परं सौहार्दस्य उपदेशः प्रदत्तः। पांचवा वाक्य है गुरु नानक जी ने जीवों को परस्पर सौहार्द का उपदेश दिया। कुमाऊनी में गुरु नानक जूल जीवों के आपस में मिली जुली बे रहणक उपदेश दी। धन्यवादाः। श्रोतारः सम्प्रति आनवीक्षिकी वार्तायाः अन्तर्गतं भवन्तः श्रोष्यन्ति अस्मिन्नेव दिवसे घटिताः घटनाः। तावत् 39-9/10 वर्षे सुभाषचन्द्र बोसवर्येण ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इत्येतस्य निर्माणं कृतम्। 47-9/10 वर्षे विश्वस्वास्थ्य संघटनं संयुक्तराष्ट्रस्य विशिष्टम् अभिकरणं विहितम्। 2000 वर्षे झारखण्ड राज्यं भारतस्य 28तमं राज्यं संघटितम्। अद्यैव 75-18 वर्षे भारतस्य प्रसिद्धस्य स्वतन्त्रता संग्राम सेनान्याः बिरसा मुण्डा इत्येतस्य जन्मः अभूत्। श्रोतारः समयः समागतः समापन वेलायाः। अन्ते च प्रियाः श्रोतारः भवन्तः सर्वे कार्यक्रम सम्बद्धान् निज विचारान् अस्मभ्यं nsdsanskrit@gmail.com इत्यत्र सम्प्रेषयन्तु कृपया। भवतां समेषां विचाराणां परामर्शाणां च वयं प्रतीक्षां करिष्यामः। तावत् उद्घोषिकाम् एताम् आज्ञाम् अनुज्ञापयन्तु। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।